आज आसनसोल जिला अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से अस्पताल को विभिन्न चिकित्सा सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, डिप्टी मेयर वसीम उल हक और GEECL के अधिकारी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने GEECL का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी पहले भी इसी प्रकार का सहयोग कर चुकी है और आज एक बार फिर ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि अगर हर प्रतिष्ठान इस तरह से सहयोग करे तो जिला अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं और भी बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर दास ने मंत्री मलय घटक का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि मंत्री हमेशा अस्पताल के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग करते रहे हैं। उनके निरंतर समर्थन की वजह से ही आसनसोल जिला अस्पताल में बीते कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह कार्यक्रम सरकारी और निजी संस्थानों के बीच सकारात्मक सहयोग का उदाहरण है, जिसमें आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। টেবিল 8টা, চেয়ার 20টা, স্টেনলেস স্টিল স্টুল দিয়েছেন 100টা, বেড সাইড লকার দিয়েছেন 100টা, হুইল চেয়ার দিয়েছেন 10টা, স্ট্রেচার ট্রলি দিয়েছেন 10টা, স্ট্রেচার ট্রলি উইথ অক্সিজেন ফ্যাসিলিটি দিয়েছেন 5টা, আলমাইরা দিয়েছেন 5টা, স্টিল র্যাক দিয়েছেন 10টা, নেবুলাইজার মেশিন দিয়েছেন 10টা, সিরিঞ্জ পাম্প দিয়েছেন 5টা, ভেন ডিটেক্টর দিয়েছেন 5টা, বেবি সাকার দিয়েছেন 3টি, ব্লোয়ার দিয়েছেন 6টা এবং রেফ্রিজারেটর দিয়েছেন 3টি। এছাড়াও এয়ার কন্ডিশনার দিয়েছেন 19টা, 19টা দিয়েছেন এয়ার কন্ডিশনার। এছাড়াও যেগুলো এইগুলোই ওনারা দিয়েছেন, সেই জিনিস ইতিমধ্যেই আমরা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ রিসিভ করেছি। যেগুলো ছোট জিনিস আজকে টেবিলে নিয়ে এসছে, মানে বড় বেড এখানে আনা সম্ভব নয়, বা অন্যান্য একটা স্ট্রেচার বোধহয় নিয়ে এসছে, স্ট্রেচারটা নিয়ে এসছে ছোট বলে। বাকিগুলো সব আমরা রিসিভ করেছি এবং এগুলো আমি আশা করি যে এই অঞ্চলে যারা রুগী পেশেন্ট, যে সমস্ত গরিব মানুষরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন, তাদের সেবায় এটা কিন্তু অনেক কাজে লাগে। তাই আমি জানি না যে কি ভাষাতে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এই GEECL কোম্পানিকে। অন্যান্য যে সমস্ত এখানে কোম্পানি আছে, ইসকো, ECL, আমি তাদেরকেও বলবো যে তারাও যাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এর আগে ইসকো একটা জেনারেটর দেওয়ার প্রপোজাল দিয়েছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত কোম্পানি, সেগুলোকে আমরা যদি বলতে পারি তাহলে এই হাসপাতালে আরো ভালোভাবে আমরা আরো উন্নতি করতে পারবো। তো এইটুকু কথা বলে আমি আজকের অনুষ্ঠানে যারা